Unaposaidia mtu usiangalie hali yake ya sasa, hata kama anaonekana hana lolote. Fanya mema na umsaidie, sababu hujui kesho inaweza kuwa namna gani. Unapotenda mema ujue kama ni mbegu uko na panda, na unapotenda mabaya pia ujue kama ni mbegu uko na panda. Tôt utavunaka hili. Ukitenda mema usiangalie nani utatendea mema. Tenda mema kwa kila mtu mwenye Mungu anakuletea, hata kama naonekana anazaraulika, wewe usimzarau, msaidie, sababu kule mbele unaweza vuna yenyewe unapanda leo. Uko mtu mwenye anaweza onekana hana kitu kia maana, lakini ndani yake mnawekwa utajiri ambao kwa wakati wa Mungu itafunuliwa. Wengine ni maskini sai, lakini ni matajiri wa kesho. Wengine wanazaraulika sai, lakini ni waheshimiwa wa kesho. Kwa hiyo ukipata neema ya kukutanana na mtu hata kama haheshimike, wewe umheshimu. Fanya mema kwa kila mtu. Mordekai alijua tu anatenda mema, kumbe iko nasaidia mwenye atakuwa njia ya protection yake ya kesho. Plus tard, wakati yenye Hamani anasimama juu ya kutaka uishe Mordekai, mwalikuwa njia ya wokovu ya Mordekai ilikuwa ni Esta.